रुको जरा। আমি ভূগোল বই পড়ছিলাম, কারণ কাল আমার দশম শ্রেণীর ভূগোল পরীক্ষা আগামীকাল। তো পড়তে পড়তে হঠাৎ আমার চোখে পড়ে, কি বলবো আপনাদেরকে, আপনারা নিজেরাই দেখুন। इस्फहान में बर्बादी का मंजर है। कोई नहीं जानता कि कब, कहां और किस तरफ से मिसाइल पर सवार यमराज से साक्षात्कार हो जाए, कब कौन सी इमारत जमींदोज हो जाए। 39 दिन से मिडिल ईस्ट में जो आग जल रही है वो अब और भयंकर होने वाली है। ईरान के पुलों को निशाना बनाया जाएगा, बिजली सप्लाई ठप हो जाएगी, पानी के लिए ईरानियों को तरसाया जाएगा। अमेरिका तय कर चुका है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्लान रेडी कर चुके हैं। We have a plan because of the power of our military. Where every bridge. আর কি বলবো গাইস, খবরটা শোনা মাত্রই আমার বুকটা ধকবক ধকবক করতে শুরু করে দিল। अच्छा তো কাল আমার পরীক্ষা, ठीक है, আজ শুনছি ইরান আর আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধ। समझ गया। যদি বাই চান্স আমেরিকা ইরানকে হারিয়ে দেয়, তাহলে তো ইরানের ম্যাপই বদলে যাবে। ইরানের মানে আমেরিকা কবজা করে নেবে ইরানে। তো আমেরিকা তো অনেক বড় দেশ হয়ে যাবে, তাহলে আমরা কি করবো? আরে ভাই, কালকে আমার জিওগ্রাফি পরীক্ষা।